The Assembly will hear an address by His Excellency Ibrahim Muhammad Salih, President of the Republic of Maldives. Dem Mijalsaga Wahak Dakwani, Divirajyaga Izzati Raisul Jamhuriya Ibrahim Muhammad Salih. I request protocol to escort His Excellency. अलिफ दालुगे आम मजलिहुगे नमुगा दिवराज्य इज्जत रईस जमहूरिया अल्फाल इब्राहिम मोहम्मद सोलिह अलिफ दाल मरहबा दन्नवन अदि में मजलिहा मुखातब को वाकफो देक्केम दावत अरवन. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Ibrahim Muhammad Salih, President of the Republic of Maldives, and to invite him to address the Assembly. Bismillahirrahmanirrahim. Izzat Rais, Secretary General, Wadayan Tibbi Izzatirin, Assalamu alaikum. Alif Dalge Haidiha Havana Aam Majlihuge Riyasat Kamyab Kuravi Dihrajye Foreign Minister Abdul Shahid. Me Divek Gaumadlibono Nuhan Matiri Sharafe. Me Munasabatuga Divhe Rayituna Adi Algunga Namga Hun Marhabaye Danawa. Hama Efadain, Makama Alum Hoi Vadan, Alif Dalge Secretary General Barak Badi Ariskora. Izzat Rais. Minimum Dawlat ke Magam, Jazira Rajya Dibuni Mige Fansas Ahar Kuri. Ea Eko Diving Osegati, Alif Dalge member ka Dihrajya Eduma. Ekan Hasil Vadane Kamuge Yagin Kame Eduhaku Nay. Istiumari Barta Ludemo Dia Dandiwal. Gaumata Willi minimum dia Fahuge Tarikh Deki A Zama. Amilla Hivara Minnatum Barrutan Hindimila Etake Gaum Alang Ufankurui Ranzama. Tahuziba Tamadunge Edumga Insaniyat Hashifalali Zama. Eruge Hassas Husasaki Kudi Gaumtakun Alif Talg Safang Eruma Bodet Gaumtak Ruhun Libuma Nulibunga Machangoi Ehsas Rajya Alif Talg member Kan Dinuma Med Barugada Bodet Gaumtak Rauyaki Edwahu Divehina Kudimati Emme Bodu Swal Bainalogami Masrahuga Baspunumge Gabiliat Adi Ekamge Kufu Algonmege Kibaga Hamaveto Nota Nunto Oisual Ege Fansas Hahar Fahum Miadu Dihirajye Raisul Jamhuriya Gotuga Mimajlihuge Riyasata Mukhatabko Algon Wahakami Dakkani Divehinge Madari Bahum Divehinang Asarugada Adi Emme Foni Bahakavi Divehi Bahum Mi Majlihuge Riyasata Emme Fahi Faseha Adi Faritabahum Mi Gaum Kudayas Divihin Kudanunkama Muli Dunie Hekiwa Wagut Mi Huriha Divihin Libuno Nuhan Bodu Falaka Matiri Sharafe Izzat Rais Manifanuge Riyasata Presidency of Hope Nota Ummidi Riyasat ke namu Nandaviti Ufakura Insanun Tahammal Kuramunda Taklifa Kuryut Efawa Gonjehuntakum Minju Mangoi Furtan Farwaiki Ekamakura Ummid Alif Dalge Ufedumga Eswani Ummid Hangramaya Hahunukan Ne Duniyaka Erkuri Ummid Hamahamakan Dunia Fatradmakuri Ummid Insafa Insani Gadara Karamata Democracy Kuri Ummid Istimari Arutkamu Vili Ebege Goi Ebayaku Nimma Minimum Kamak Ikhtiar Kurumge Haguli Bigatumge Ummid Diriule Mahala Gudriti Vetta Jil Takum Varta Vefawin Amilavant Tariha Sagafata Adakadaya Asarta Mustaqbala Radkudinumge Ummid
ඉසිත රයිස් ෆායිතුයි හයිද්දිහ හාහරුගේ තෙරේගා කොම්මෙ ආහාරක් මේ ඉසිත මජ්ලිස් එත්තම්බි බයිනල් අක්වාමි මුජ්තමය කුරිමති එතක මස්සල් තකමයි බහුස්කෝ ගොත්ත නිමුන් හල් හෝදුම්ගේ එතක මර්හලා කඩත් කුරවිච්චේ එහෙනම් වෙස් ಕೋವಿಡ್ ನವಾರಾಗ ಆಲಮಿ ಬಲಿಮಟುಕ ಮಿವನಿ ಮುಳಿ ಇನ್ಸಾನಿಯತ್ ಫಹಜಸಾ ಮೂಸುಮಂ ಅನ್ನ ಬದಲ್ತಕ್ಕುಂ ಕೊರಿಮೆತವಾ ಮಸ್ಲತ ದಣಿ ಗಿನವೆ ಬೊಡುವಮ ದುನಿಯೆಗ ಆಬಾದಿ ಇತುರುವೆ ಮೀಸ್ ಗಿನವಮಂ ದಾಯಿರು ಬಲಿಮಟುಕಮ ಹ್ಯಾಹೋಣುಕಮ ಉಫದ್ದ ಬಣ ವಿದಾತ ಕೆಹಿಗೆನೆ ನುದೆ ಅದಿ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಬಿರುಗತ್ವಾ ಹೋಯ್ ಬಿರುವೆರಿಕಂ ಇತುರ ದಣಿ ಬೊಡುವಮ ಟೆರರಿಸಮಕಿ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಎಗ್ಗೊಂಜ ಮಿದೆನ್ನವಿ ಇನ್ಸಾನಿ ಹಯಾತುಗೆ ರೀತಿ ತಸ್ವೀರುಗೆ ನುಫುಶುಂ ಫೆಂಡ ಮಿಯದುಗೆ ಮಂಜರ್ ಮಿನಿವಂಕಮು ಅರಾಗತುಮ ದುನಿಯೆ ಎತ್ತಂಬೆ ಎಬ್ಬಸ್ಕೇಂಜೆ ಇತುರು ಹಿವ್ವರ ಅಜ್ಮುಂ ಅಮಾಜೆ ಹೋದೆಂಜೆ ಮುಳಿ ಬೈನ ಲೋಕಾಮಿ ಮುತ್ತಮೋಗೆ ಇಬ್ಬಾರ್ದು ಮಂ ಅಗೊಂಡು ಗೋವಾದ ಅದುಗೆ ರಿಯಾಸತ್ಗೆ ದುಸ್ತೂರುಗಾವ 5 rays of hope ಕಿ ಉಮ್ಮೀದು ಇಜಿತೆ ರೈಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂ ಫದ ಕುದಿ ಜಜೀರಾ ಗೌಮುತಕ್ಕುಂ ಫೆಶಿಗೆಂ ಬರ್ಜುತಕ್ಕ ಫೆತುರಿ ಎತುರಿಫಾವ ಬೊಡೆತಿ ಗೌಮುತಕ್ಕವೆಸ್ ಕೋವಿಡ್ ನವಾರಾಗೆ ನತೀಜಾಕಿ ಹಮ ಎಕಚ್ಚೆ ದಕ್ಕಾದಿನಿ ಕುರಿಂವೆಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂ ಗಬೂಲ್ ಕೊಗ್ಗೆಂ ತಿಬಿ ಹಗೀಗೆತ್ತಕ್ಕೆ ಈ ಎವ್ವೆಸ್ ಗೌಮಕ ಮಕಿವೆ ಎಕಹೆರುವೆಗೆಂ ಹೋದೆ ಮೊಳು ನತೀಜಾಯೆ ನೆಕ್ಕ ಅಮಾನ್ ರಕ್ಕಾತರಿ ದಿರುಮ ಕಟ್ಟಕ ಎಮ್ಮೆಂ ಎಬ್ಬಾವಂತವೆ ಎಕ್ಕುರು ವಾಂಜಿಹೆ ಇಜಿತೆ ರೈಸ್ ಮುಳಿ ದುನಿಯ ತಹಮ್ಮಲ್ ಕುರನ್ ಜಹುನ್ ಕೋವಿಡ್ ನವಾರಾಗೆ ಬಲಿಮಡ್ಕೊಮಕಿ ದಿಹಿ ರಾಜ್ಯದು ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡುಗೊಜ್ಜ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಗೆ ಇಕ್ಸೋದುಗೆ ನಾರೆಸ್ ಭರೋಸಾವಣಿ ಫತುರುವೆರಿಕಮ ಕಾಬೋತಕ್ಕೆ ಚಾ ಬೇಹ ಅದಿ ಬೋಹ್ಯಾವೆಕ್ಕಮ ಬೇನುಂಬಾ ತಕೆತಿ ಜೆಹನಿ ಬೇರುಂಗೆನ್ನ ರಾಜ್ಯಗೆ ಬೋರ್ಡರ್ ತ ಬಂದು ಕುರುಮಾಯಕ್ ಫೂನು ಬೆದ್ದೇವರು ಗೆಲ್ಲುಂತಕ್ಕೆ ತಹಮ್ಮಲ್ ಕುರನ್ ಜಹುನ್ ಫತುರುವೆರಿಕ ಮುಳಿಂಗ್ ಹುಟ್ಟು ಬೇರ್ ಫಾಸಾ ದಿಬುನ್ ದತಿವಿ ವಿಫಾರಿತ ಹುಟ್ಟುಮಕಂಗ ಫುರಬಂದುಗೆ ಸವಬು ರೈತುಗೆ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ದುಳಹೆವಕಂ ಎಂದು ಮತಿ ದಿಲೋ ನೇದಿಯದೆ ಅಳ್ಗೊಳ್ಮೆಂಗೆ ದರಿಂಗೆ ತೌಲೀಮ್ ಅಹರ್ತಕ್ಕ ಫಹತ್ ಜಹುನು ಮಿಕಂಕಮ ಕುರಿಮತ್ಲುಮ್ಗ ಇಹ ವಿಸ್ನಂ ಜಹುನಿ ಮಿಕಮ ವಿಸ್ನಂ ವಿ ಗೊತಕಿ ಕೊಬಾತು ಬೋರ್ಡರ್ ತ ಬಂದು ಕುರುಮಕಿ ಹಿತಾ ಜಮೀರ್ ರುಹಿಗೆ ಕುರಿಕಮೆನ್ನು ಬಯ එකමක් එදේති එවස්නු එකමක් ඒ උඳගු නිම්මුන් නිම්මන් එවගුතු ජහුණු මි බලිමඩුකම කුරිමතුම අල්ගොන් මෙ ෆෂන් ජහුණි සුමකු ඒ රොදි වැක්සින් නොති හැම එකනි දෙකේ හුවෆෙනගේ ගතු මි බලිමඩුකම්ගේ තෙරේ මිසාබන් ආදවෙන්දේ අල්ගොන් මෙ කෂෝර් කුරි වකි කන්තත්තකෙන් හුරි ඒ කමා බෙහෙ සිහි මාහිරුන්ගේ ලෆයා ඉර්ෂාත්ගේ මතීගා දෙමිතිමු මොසෆුන්නා මොසසාතක වොලන්ටියරුන්ගේ සාෆ්ත රුකුරවාද කාඩා බේහා තෙලා එනුම් ज़रूरी තකතිගේ ස්ටොක් ගුදන් කුරු නතිජාගේ ගොතු එදෝ ගෞමු ලී ෆුන් නේවාය මිවගතුවනි හම ජොහමෙ ලිවිෆ අලුගඬු මියදු මිතාහුර මිවාහක දක්කායරු ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಜಿಹೆ ಉಮರ್ ಫುರಾಗೆ ನುವದಿಹ ಫಹಿನ್ ಸತ್ತವರಗಿನ ಕಿಯವಾಕುದಿಂಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಫುರಿಯಮ ವಿಚ ಅದಿ ರಾಜ್ಯಾಗ ದಿರುಳೆ ಆಬಾದಿ ಅಡ್ಡಿಹ ಫಹಿನ್ ಸತ್ತವರಗಿನ ಸ್ಮೀಹು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಫುರಿಯಮ ಕೊಫಿ ಸ್ಕೂಲ್ ತ ಫೆಶಿಜೆ ದಿಫಾರಿತಂ ಹಿಂಗಾಗಂ ಬೋರ್ಡರ್ ತಕು ಬೋರ್ಡರ್ ಆಕ್ ರಿಸೋರ್ಟ್ ತಂ ಹುಳುವಿಚೆ ರಾಜ್ಯೋತಿ दुनिया मरहबा कीम जीनवे तैयार वडायन इजित रईस मुली इंसानियता हुरिहा गाँव में दिफाओगे मेनुनी
hagigi difaen adi manavi salamate mikamaka nuhoden mi obayen rakkateru man emme muhim fiola ki vaccine ehen kamu hama kama ko vaccine 4 ko dinumaki oin emme muhim hallu mifada balimadu kome takrar wiya nudinuma muli duniyege lotan amazkon etibi mita evve mioi majliha mikama algun menge wasiletaka hakataya ilma hunara hodunta ettanko hissawma ebbaswanje is it rais covid nawaraage balimadukamun aragatmataka hama ekani bali feturum maatiri kurmakun nunime iksoda farudunge dirulun alun aras qur'ana magen hodum muhim am halatan alun rujuwun ehame beenunte is it rais covid nawara insanuna ivvadini inzaruge ragabile muusuman anna badala timawetta libe gellum gagu insaniyata ma bodu mi miyaduge dirasataka ilmi hagigetaka scientific raw hekide kame IPCC in daadi fahun eklowal report mimani amukofa mi report ga wa ginaguna kang boduntaka inzartaka hagigettake wahaka algun men dakkata kitamme dohe veche evves level ekka DMB ahamiyata samal kan nudevi ei ive hus adutakege gotuga dukolewun mitenne report gawa ev wahaka agun fahakollana ei midiya fasaharaki nawarawna qarunuge medutere feshige mihatana duniya tahamal kuri emme hunugada fasahar nawaste kekku nawaste ka haidihaya demedan ala balaru kanuge lonugan ufule nisbai tinguna ituruj adi duniyege hunumi 1.1 degree celsius ufulich e report ga fahakku fawa kankam ge tere kambodu anje ma bodu enkame ei report ga fahakku fawa kankan hallu kurma insanuna wagut kudatam fawa kamuge inzar kuranje hunu kankan nuko tibumuge sawbum evves kame den itara maadame faskurave nekkamuge biruwer khabar duniye hunu 1.5 degree celsius ka effect mattaka mihar jawwa beer kura gedabulige minbar dehas tiriha hamaya 40 fahen in sat dakkurin jehe miyamaza vasil veveni dehas 50 hoge niyada muli duniye net zero hasil kogge insani naslu natidiyu mata mahawli nizaman anna badalu halat nazuku mi ive ade atraleve bastake gelli diyunwata refugee badalu nuni amillawantaka netidiyu mifada basmaki rajya fada nazuk timawch difawa gawmtake faruh marhala sifakodde goi 1.5 degree celsius 2 degree celsius ke tafataki maruge hukumen awma deme dhuri farag ehennam bes en hagigate eboy kudi jaziratan netidani miyadwa timawashige sababun kamuga waanama bodeti barruttakke fahatun hama e sabab maadama annane divisaka diri nuulevi dihi rajya demi nove gonu duniyak ehen gawmaka baki ovene kamuge yagin kame nonnana mi hagigaitta kya difawa ma saaf saada mausum kardastake algun gatuga ebahuri mi wahakatahuke kambodu wage divehi tuttu kudin
algonda liefa hori city ekudim ves hedi boduwe hayatuge ummita furihama kuran ede gawmuge nazuk timawetta gule gotu mi majdihan hushala denon edi algonda liefa hori city mi duniyege huriha kankurtakege annan ojjiduge nida algon men emmebes miyadu miyadu ahanje salamatuge asseriya wasilumge ummidu adi mulin gelliyenude musuman anna badaltaka gule gotu amal kurumun anna dosi siyasataka ingilabi badale genon wara muhim gawmutakum beeru kura viha maaddata madukuruman alenjihe fiolta wargoda kurinje fanni qabil kuma ekashena technology ge wasiletta lahiku wanje mikan difaamage qabil kuma mali tanawas kanne gawmutaka tanawas gawmutakum kura hedaya dehi itur kurinje adi wakin khasako yaada kuranawi hakatiyan hijra kurma kura masakkai ei komme doh kura kamakan hadan ebaje musmi badaltakka gule mishakwaaya kura wakadatuga amandi fahajjumaki divehinnan oin ikhtiyar nu timawashige gelluntaka ege gonjehumun duniya libidin filauluge misali wahakayaki dihe rajyege wahakkamu gaawma ruhigen tibeveka nei bayna lokami mujtamoge madada ehiyayku dehas tiriha net zero wasiluma rajyawani azum kandala is it rais duniya dimaifawa emme boded nurakataka gonjuhumge wahakatakum fashanam listuge kori hodani terrorism harukarshi fikuru divi maana kurunga nurakalla balahattage tibeve kannei divi rajyaki feshunisure medumunge dini aqida qabul kura gawme nawmes harukar fikuru mi kuda kuda rajyes salamate nuge mi haruge me mahoge hawanadu rajitu majlihuge rais Muhammad Nasheed awhar kollan din hamalaki divehi bimuga dewunu bodu nurakkati terrorist hamalai mifad hamala deetam balan adi rakudinge sikunitahuga harukashi fikuru ashagannuwatan deke algon menne notibena huriha manaiga adi huriha sifaiga algon terrorism kubir kora adi bayna lokami mujtamayak furihamen e barlon digen mi masakke quran kam ga yagin kan arwa izete rais divehi sarukara divehi emmeha rajitu mitibi Palestine rajitu naik alif dalge etan aharege masakkutum bes emihan hagutabani kashor ko nude Israelum Palestinuge anghem firihen kudibod eta bayege hagu takrar ko ebani gulad aduge hedunte zuwan jiluge eta bayaku eta gawmaku Palestinu hagu ga ene kunnani be insafa la insaniyata nuneke bunama alif dal am majliha security council Palestinu hagu ga nerunu qarartaka nimmunta gina madu echeki amdun nues neng echeki Palestinu hagu kuda dawlate tamsil kura mihi haysiyatu miyadu mitahure miwah kalgona dekke sabben ebawe ei duniyai algon men dihe rajye balagen fawu miliyonun adadumati Palestinuge rayitum balagatum duniyen uniwai cheki kobato ebayak algon mitahore tamsil kura divehim beenumani alif dalun nay muli duniyai minimum qawmege gotga Palestine balagatu
එමිහුන්ගේ මිනිවන්කම හග්ගතක ඉම්තියාසා ඉඛතියාරත දූකලු ෆලස්තීනුගේ මිනිවන් දවදතක වකාලත් කුරුම්ගා දිවෙහින් අබදුවස් දෙමිතිබේන ඉසිත රයිස් දෙකුණු ඒෂියාගේ අවට්ටේ ගෞමිගේ හයිසියතු අෆ්ගානිස්තානුගේ මියදුගේ හාලතා මෙද දිවෙහින් කම්බඩුවේ එගෞම්ගේ රයිතුන්ගේ රක්කාතේක කෂෝර කුරුම් බේනුම්බේ ಅಂಹೆನುನಾ ಅಂಹಿನ್ ಕುದಿಂ ಹಗ್ಗುತಕ ಸಲಾಮತ ಹಿಮಾಯಂ ಎಗೌಮ್ಗ ಒತುಮಂ ಎದೆಂ ಮಿಕಂಕಂ ಹಿಫೆಹೆಟ್ಟಿ ಕಶೌರಫಾ ಒತುಮಟ್ಟಕ ರೈಯತುಂ ಇಂತಿಖಾಬ್ ಕುರಾ ಸರ್ಕಾರೆಂ ಎಗೌಮ್ಗ ಒತುಂ ಮುಹಿಮು ನಿಮಗುಂಗಸ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕಿ ದುನಿಯೆ ಗೌಮತಕ ಗುಳುಂ ಬದಹಿ ಹುರಿಹಾ ಮಾನೆಗ್ಗ ಕುರಿಯರಾದ ಸುಲ್ಹವೆರಿ ಅಮಾಂ ಗೌಮಕ ವಿವಿಧಾನ इज़्ज़त रईस इंसानियतन अधिवेशन एम्मे बड़ उम्मीद की अड़ुंग नजरुगा अलिफ्ताल बैनल अक़वामी गुलुन तकु हासिल वा कोम्मे कामयाबी रम्स को देनी अलिफ्ताल सुलहवेर हल्ला मसलस कम सल्ला उफेदनी मिमरकज़ु हुरिहा इंसान हुरिहा फंतिया गिनतिया मिंती के मुगु हिफाटनी मिमरकज़ु फगीरुकमा बलिमड़ुकमा टेररिज्म फद कंक नत्तालुंगे एक्सपर्टीज एम्मे मुसंदी बैंक कीमी आम मजली होगे रियासत दिह राज्य देवुमगा तियकुरबी तुबारा मुनि बाइनल अक़वामी मुज्तमा अलगुन शुक्र दनो अदि मीज़ेतर मजली होगे मसकत कामयाबिया एदे बड़ा बड़ा शुक्रिया अलिफ्दाल मजलिह के आम मजलिह के नमुगा दिव्य राज्य के रईसुल जमहूरिया या शुक्र दन्नवन देबी तकरीर on behalf of the General Assembly I wish to thank the President of the Republic of Maldives for the statement just made and I request protocol to escort His Excellency.